देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ରେପୋ ରେଟ୍, ମହଙ୍ଗା ହେବ ଲୋନ୍। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଝଟକା, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ରେପୋ ରେଟ୍। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେପୋ ରେଟ୍ରେ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ତଥା 0.25% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏନେଇ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶଶିକାନ୍ତ ଦାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ ତଥା ଋଣ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ରେପୋ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏବେ ରେପୋ ରେଟ୍ 6.25%ରୁ 6.50%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଟୋ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ମହଙ୍ଗା ହେବ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଇଏମ୍ଆଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 2, ମୋ ସରକାର ଅଧୀନକୁ ଗଲା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ଲକ୍ଷାଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥାକୁ ମୋ ସରକାର ଅଧୀନକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି 7 ଦିନ ପରେ ଦରମା ଦେଲେ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଇପିଏଫ୍ ଓ ଇଏସ୍ଆଇ ଜମା ନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଜରିମାନା ଦେବେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ଲକ୍ଷାଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର ସଂସ୍ଥାକୁ ମୋ ସରକାର ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଠିକଣା ଭାବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଜନା, ନୋଟ୍ ଭଳି ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାରିବ କଏନ୍। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୁଧବାର ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି ବୈଠକର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି କଏନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଘୋଷଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣିକି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଭଳି କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଗ୍ରାହକ। ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଚାଳିତ କଏନ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ହେବ। ଆର୍ବିଆଇ ଏନେଇ ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଆଧାରିତ କଏନ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ କିମ୍ବା QCVM ଲଞ୍ଚ କରିବ। ଏହି ମେସିନ୍ରେ କେହି ବି ଗ୍ରାହକ ନିଜ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟୁଆର୍ ସ୍କାନ୍ କରି କଏନ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହି ଟଙ୍କା କଟିଯିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ରୁ ନୋଟ୍ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି କଏନ୍ କାଢ଼ିପାରିବେ। ନମ୍ବର 4, 10 ଓ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ 10 ଓ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସଚିବାଳୟର ପର୍ସନାଲ ସେଲ୍ ଜାରି କରିଥିବା ଗସ୍ତ ସୂଚୀରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 9ଟା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ବାହାରି ପାଲାମ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଯୋଗେ ଆସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:45ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ସେଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇ ଜ୍ଞାନପ୍ରଭ ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ଅପରାହ୍ନ 1:25ରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ରାଜଭବନ ଯିବେ। ତାପରେ ଅପରାହ୍ନ 4:05ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କାଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ନବନିର୍ମିତ ରମାଦେବୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, କମୁଛି ଶୀତ, ବଢ଼ୁଛି ତାତି, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା କମୁଛି, ତାତି ବଢ଼ୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ବୌଦ୍ଧରେ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ 34.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏପଟେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବା, ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 31ରୁ 33 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସେହିପରି ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 17ରୁ 18 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି। ନମ୍ବର 6, 11ରୁ 13 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଡିଓ ମେଳା। ଆଉଟରିଚ୍ ପକ୍ଷରୁ 9ମ ଆଉଟରିଚ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଡିଓ ମେଳା ବିଶ୍ୱ ରେଡିଓ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା 11ରୁ 13 ତାରିଖ 3 ଦିନ ଧରି ଭଞ୍ଜ କଳାମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ରେଡିଓ, ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ସହ ହାମ୍ ରେଡିଓ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଦିଲ୍ଲୀର ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କନସଲଟାନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ରେଡିଓ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଏବଂ ରେଡିଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜୟଦେବ ଭବନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଉଟରିଚ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପତି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଅମିତ ଶାହା, ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ।
ओडिशा आसिबे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह फेब्रुआरी 23 रे से ओडिशा गस्तरे आसिबे। ढेंकानाल रे बूथ स्तरीय कार्यक्रम रे जोग देबे शाह। एसो अन्य दलीय कार्यक्रम रे जोग देबर कार्यक्रम रहिछि। सूचना थाउ कि केंद्र गृहमंत्री अमित शाह 23 तारिख रे ओडिशा गस्तरे आसिबे। एथिबे कमिशनरेट पुलिस पक्षरु 30 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कराजिबो। गृहमंत्री गस्त लागि स्वतंत्र पुलिस फोर्स मुतयन रहिबे। अमित शाह कारकेड रे रहिबो एकाधिक गाड़ी। एथिरे अग्निशम विभाग आंबुलांस गाड़ी और जामर रहिबो। नंबर 8 ठीक समय ईएमआई न भरिले ग्राहकों को मनइच्छा फाइन करें बैंक और एनबीएफसी लगाम कसिब आरबीआई। बजेट पर बसिथिबा आरबीआई रो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी बैठक में काली अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाइछि। रेपो रेट को पुणी 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाई रिजर्व बैंक। फଳରେ बैंक लोन महंगा होइछि। पूर्व अपेक्षा आपंक ऋण पर अधिक ईएमआई देवाक पड़ो। हेले अनेक समय ठीक समय ईएमआई न भरबारु बैंक किंबा एनबीएफसी अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गुड़िक ग्राहकों उपर मनइच्छा फाइन पकई थांती। बाध्य होई ग्राहकों को पेनाल्टी देवाक पड़ी थाए। एबे आरबीआई एही फाइन उपर कटकणा लगेइबो। फଳରେ उचित समय ईएमआई न देउथुबा ग्राहकों उपर बैंक किंबा एनबीएफसी गुड़िक आउ मनइच्छा फाइन लगई पारिबे नाही। एथिपाई फाइन राशि केते हेबो ताहा आरबीआई स्थिर करिबो बोली मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी रे निष्पत्ति होइछि। कारण एनबीएफसी द्वारा लग जाउथुबा फाइन एक आयर जरिया हेबा उचित नुहे बोली आरबीआई कहिछि। नंबर 9 नियमित होउनी चाकरी दाबी पूरण नहेले आंदोलन चेतावनी देले आयुष डाक्तर संघ। दाबी पूरण नहेले आंदोलन चेतावनी देले कार्यरत 1272 जन आयुष डाक्तर। सेमाने ओडिशा सरकार जातीय स्वास्थ्य मिशन अधीन में कंट्राक्चुअल भाव स्वास्थ्य सेवा जोगाउछंती। बुधवार आयुष डाक्तर मानकर एक दल संबलपुर जिलापाल और सीडीएमओ कार्यालय को जाई दाबीपत्र प्रदान करिसंती। अभियोग करिसंती जे गत 9 वर्ष है स्वास्थ्य सेवा करुथिले मध्य सेमानक नियुक्ति को स्थायी और चाकरी को नियमित करने को सरकार कौनसी पदक्षेप नेउनाहंती। तेणु आगामी दिन में स्थायी नियुक्ति दाबी रे आयुष डाक्तर संघ पक्षर कड़ा बैच परिधान कार्य असहयोग सह भुवनेश्वर नहीं अनिर्दिष्ट समय जाए आंदोलन जारी रहिबो बोली चेतावनी दिए जाइछि। नंबर 10 राति 10टारे उठिबो लिंगराज मंदिर रे महादीप। आसंता 18 तारिख में महाशिवरात्रि। श्री लिंगराज मंदिर रे एही पर्व पाई काली स्थानीय सर्किट हाउस रे समन्वय बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एथिरे जागर यात्रा पाई नीति निर्घंट कराजिबा सह परिमल आलोक व्यवस्था ट्राफिक नियंत्रण प्रत्नतत्व विभाग कार्य और आईन श्रृंखला आदि विषय विस्तृत आलोचना होइथिला। राति 10टारे महादीप उठिबा नै गत मंदिर ट्रस्ट बोर्ड बैठक में होइथिबा निष्पत्ति को एही बैठक में मोहर मरा जाइछि। खोर्धा जिलापाल तथा ट्रस्ट बोर्ड अध्यक्ष के सुदर्शन चक्रवर्ती अध्यक्षतार अनुष्ठित एही बैठक में विभिन्न विभाग अधिकारी माने जोगदेई आलोचना करिथिले। तेबे बैठक में दुई प्रमुख नियोगर प्रतिनिधि जोग न देवा आलोच्यर विषय होइछि। नंबर 11 खड़गेंको मौनी बाबा और अदानी मंतव्य पई संसद में हट्टगोड़। देश में तिक्तता प्रसार करुथुबो व्यक्ति मानक प्रसंग में कहीं मौनी बाबा साजिछंती बोली काली कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहिबारु राज्यसभा हट्टगोड़ होइछि। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ कहिले आज्ञा आपण अति वरिष्ठ सदस्य एभली कथा आपणको माने नाही। एभली अशिष्ट मंतव्य दियंतु नाही। बीजेपी सांसद माने प्रतिवाद प्रदर्शन करुथुबा बेले खड़गे कहिले 2014 रे प्रधानमंत्री मोदी कहिथिले खाइबी नाही कि खोई देबी नाही। एबे मु पचारुछि केते जण शिल्पपति को से कहीं खोई देउछंती। 2.5 वर्ष रे प्रधानमंत्री मोदींकर अन्यतम घनिष्ठ बंधुंकर संपत्ति 13 गुण हो जाइछि। 2014 से व्यक्तिंकर संपत्ति 50,000 कोटी टंका थिबा बेले 2019 रे ता 1 लाख कोटी टंका होइथिला। मु जानिना केउ कुहुक बड़े 2 वर्ष रे ताहा संपत्ति 12 लाख कोटी टंका होइगला। राज्यसभा अध्यक्ष धनखड़ कहिले प्रमाण नथिबो अभियोग उपरे वितर्क करा जाई परिबो नाही। नंबर 12 G20 राष्ट्रवासी को भारत में मिलिबो यूपीआई सुविधा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बा यूपीआई जरिया रे भारत में किणाकिणीर सुविधा पाइबे विदेशी। रिजर्व बैंक मुख्य शशिकांत दास एने काली घोषणा करिसंती। तेबे केवल G20 राष्ट्रवासी देशर किछि एयरपोर्ट रे ए सुविधा पाइबे बोली आरबीआई पक्षरु कह जाइछि। सूचना थाउ कि चलित थर भारत G20 बैठकर प्रतिनिधित्व करुछि। तेणु देशर विभिन्न स्थान में एथि निमंते आयोजित कार्यक्रम को वैदेशिक प्रतिनिधि मानक जोग देबाक निमंत्रण करा जाइछि। एही प्रतिनिधि सुविधा निमंते भारत एही पदक्षेप नेइछि। सेपटे गत मासरे विदेश में रहुथिबा भारतीय माने सेमानक अंतर्जातीय मोबाइल नंबर को यूपीआई निमंते व्यवहार करि परिबे बोली घोषणा करा जाइथिला। एप्रिल सुधा सेमानको एही सुविधा मिली पारे। फଳରେ सिंगापुर, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतार, सऊदी अरब, यूएई, यूके प्रभृति 10टी देश में रहुथिबा एनआरई माने यार सुविधा पाई परिबे बोली जणा पड़िछि। नंबर 13 बीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड पाइला नुआ ऑफिस।
भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी लिमिटेड बीएससीएल पाइला नुआ ऑफिस राजधानी स्थित सत्यनगर अंचल प्रतिष्ठित बीएमसी आईसीओएमसी बिल्डिंग को स्थानांतरित होइछि नुआ ऑफिस। यह 12 महला कोठार पंचम महलार बीएमसी ऑफिस रहिबो बोली जणा पड़िछि। या पूर्व स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर कार्यकाल शहीद नगर स्थित बीएमसी भवानी मॉल रे चलीथिला। भुवनेश्वर महानगर निगम कार्यालय मध्य खूब शीघ्र यह कोठार तृतीय और चतुर्थ महला को स्थानांतर हेबो बोली सूचना रही। गत मासरे बीएमसी आईसीओएमसी टावर रे दक्षता वृद्धि केन्द्रर उद्घाटन होइथिला। एठारे अग्रणी आईटी कंपनी डेलोएटर ऑफिस मध्य खोलिछि। बीएमसी अधीन थिबा समस्त नागरिक केन्द्रिक सेवा गोटिए छात तले उपलब्ध हेबो। नंबर 14 2004 रु 14 पर्यंत कांग्रेस शासन अधिक दुर्नीतिपूर्ण थिला कहिले मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण उपरे संसद में धन्यवाद प्रस्ताव रे बुधवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर रखिछंती। एही अवसर में मोदी कांग्रेस उपरे निशाना करिछंती। गतकाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी अदानी प्रसंग सह विभिन्न दुर्नीति प्रसंग को नहीं बीजेपी को घेरीथिले। प्रधानमंत्री पाल्टा जवाब दे कांग्रेसर अमलर दुर्नीति सबुठारु बड़ एवं भयंकर बोली कहिथिले। गतकाली राष्ट्रपति अभिभाषण उपरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी धन्यवाद प्रस्ताव उपरे बीजेपी विरोध में जोरदार हमला करथिले। काली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा रे कहिसंती जे यूपीए अमलर शासन देश को बर्बाद करिछि। 2004 रु 2014 मध्य यूपीए 10 वर्ष शासन दुर्नीति और हिंसार समय थिला। देश में संकट परिस्थिति सृष्टि करिबा यूपीए कार्य थिला। नंबर 15 आउ 5 दिन रिमांड रे गला अभियुक्त गोपाल। नवदास हत्या मामलें पुणी 5 दिन रिमांड रे गला अभियुक्त गोपाल दास। काली तृतीय दफारे 5 दिन रिमांड रे नेबाको अनुमति देइछंती झारसुगुड़ा जेएमएफसी कोर्ट। एही समय गोपालर नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट हेबो। एथिपई मध्य कोर्ट अनुमति देइथिबा जणा पड़िछि। काली तांकर द्वितीय दफा रिमांड अवधि सरीथिला। कोर्ट रे ताको हाजर करिबा परे क्राइमब्रांच पुनश्च रिमांड पे आवेदन करिथिला। सेपटे मंत्री नवदास हत्या मामलें क्राइम स्पॉट अनुध्यान पर डीजीपी सुनील बंसल कहिसंती तदंत को आउ किछि दिन समय लागिबो कारण सबु दिगरु तदंत हेउछि। तदंत पई तांको सहित गुइंदा निर्देशक संजीव पंडा और उत्तरांचल आईजी दीपक कुमार मध्य झारसुगुड़ा रे थिले। एही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित मर्डर संपर्क में आलोचना होईछि। सेहीपरि जस्टिस जेपी दास कहिसंती अभियुक्तंकर वॉइस एनालिसिस टेस्ट करा जाईछि। आहुरी टेस्ट हेबार बाकी रहिछि। नंबर 16 शेयर बाजार रे फेरिला चमक निवेशक मालामाल। भारतीय शेयर बाजार रे 8 फेब्रुआरी बुधवार पुणी कारबार जमीछि। फଳରେ बीएसई सेंसेक्स 377 पॉइंट ऊपर को उठी बंद होइथिबा बेले निफ्टी पुणी थे 17,850 पॉइंट पार करिछि। तेबे शेयर बाजार रे पुणी चमक फेरिबा पछरे बुधवार भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट हार वृद्धि मध्ये एक कारण। आरबीआई रेपो रेट 0.25% वृद्धि करिसंती। शेयर बाजार रे बुधवार अदानी ग्रुप कंपनी प्राय शेयर मूल्य मध्ये बढ़िछि। बीएसई मिड कैप शेयर मध्ये 1% ऊपर को उठी बंद होइछि। सेहीपरि स्मॉल कैप 0.76% अभिवृद्धि देखा जाइछि। तेबे दिनर कारबार कमोडिटी और सर्विसेज सेक्टर शेयर बेस भल कारबार करिथिबा देखा जाइछि। फଳରେ दिनकरे शेयर बाजार रे निवेश करिथिबा निवेशकଙ୍କ संपत्ति रे 2.64 लाख कोटी टंका वृद्धि होइछि। नंबर 17 गुरुवार षष्ठ पेन इन बुक्स युव लेखक अवार्ड कार्यक्रम। षष्ठ पेन इन बुक्स युव लेखक पुरस्कार समारोह राज्यर अग्रणी प्रकाशन संस्था पेन इन बुक्स पक्षर 2022 युव लेखक पुरस्कार घोषणा होइछि। चलित वर्ष 10 जन युव लेखकों को यह पुरस्कार योग्य विवेचित कर जाइछि। समस्त योग्य युव लेखकों को आज तथा गुरुवार एक स्वतंत्र समारोह रे सम्मानित करा जिवो। एने सूचना देइछंती अनुष्ठान निर्देशक तथा कंठशिल्पी शुभ्रांशु पंडा। 2017 मसीहा ठारू पेन इन बुक्स पक्षर यह सम्मान प्रदान करा जाउछि। साहित्य युवपीढ़ी को जागृत करिबा पई लेखक लेखिकांक अप्रकाशित पांडुलिपि पई प्रदान करा जाइथाए। षष्ठ संस्करण पई मोट 94 जन लेखक सेमानकर पांडुलिपि आवेदन करिसंती। स्वतंत्र विचारक मंडली द्वारा 10टी पांडुलिपि को पुरस्कार पई योग्य विवेचित करा जाइछि। नंबर 18 एलोरा गुंफा परिदर्शन कले हिलारी क्लिंटन। 2 दिवसीय भारत गस्तर आसथिबा पूर्वतन अमेरिका वैदेशिक सचिव हिलारी क्लिंटन बुधवार महाराष्ट्रर एलोरा गुंफा परिदर्शन करिसंती। एठारे हिलारी प्राय 2.5 घंटा अतिबाहित करिसंती। क्लिंटन गुंफा परिसर को असाधारण ऐतिहासिक स्थल बोली कहिसंती। क्लिंटन औरंगाबाद सहर में 2 दिन हेला थिले। एलोरा गुंफा परिदर्शन परे रात्रि विश्राम निमंते खुलताबाद जाइछंती। एलोरा गुंफा परिदर्शन पई हिलारी क्लिंटन पूर्वाह्न 10:30 बेले पहुंची थिले और एठारे से प्राय दिन 1 पर्यंत थिले। क्लिंटन सोमवार परिवेश कार्यकर्ता इला भट्टों द्वारा स्थापित स्वरोजगार महिला संघ सह संपृक्त महिला लगी $50 मिलियन एक पांठी घोषणा करथिले। एही पांठी जलवायु परिवर्तन रे संग्राम लगी महिला को सहायता करिवो बोली से आशा पोषण करथिले। नंबर 19 एबे जीवन बंचैबा पई व्यवहृत हेबो कृत्रिम इंटेलिजेंस। लोकंक जीवन बंचैबा पई कृत्रिम इंटेलिजेंस बा एआई व्यवहृत हेबाकु जाउछि।
ଲାଇଫଗାର୍ଡ ଏଜେନ୍ସି ଦୃଷ୍ଟି ମେରାଇନ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରୋବୋଟ ଆରୁସ୍ ଓ ଟ୍ରିଟନକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ହେଉଛି ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ଟିମ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଉଭୟ ଏଆଇ ମନିଟର କ୍ୟାମେରା ଆଧାରିତ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ଚାରିପାଖରେ ଜିନିଷକୁ ସ୍କାନ୍ କରି ବିପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଏ। ରୋବୋଟଗୁଡ଼ିକ ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ବା ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ସୂଚନା ଜଣାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲାଇଫଗାର୍ଡମାନେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଏହାଫଳରେ ବେଳାଭୂମି ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବିପଦ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରିବ ଓ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭଲ ହେବ। ରୋବୋଟ ଆରୁସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଗୋଆ ବେଳାଭୂମିକୁ ଏକ ସହଜ ଉପାୟରେ ନଜର ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରୋବୋଟ ଯାହା ଲାଇଫଗାର୍ଡକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହା ନନ୍ ସୁଇମିଂ ଜୋନ୍ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଢେଉ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରୋବୋଟ ଟ୍ରିଟନ ମଧ୍ୟ ଆରୁସ୍ ସହିତ କାମ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲାଇଫଗାର୍ଡମାନଙ୍କୁ ବେଳାଭୂମିର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ରୋବୋଟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ ତାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ବସିଥିବା ଟିମ୍ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଟେକ୍ ଲାଇଫ୍ ସେଭର୍ସ ଉଭୟ ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ ପରିଚାଳନା କରିବ। ନମ୍ବର 20 ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଥଣ୍ଡାର କମ୍ପନ ଗଲାଣି 9000ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ। ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ଆଁରେ ପଶିଯାଇଛି ତୁର୍କୀ ଓ ସିରିଆ। ଏବେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ବଢ଼ିଛି ଥଣ୍ଡାର କମ୍ପନ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ବାରମ୍ବାର ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 9500 ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ ବି ଅନେକ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ମାଟି ତଳେ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଦୁଇ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଦାଉ ସାଧୁଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବାସହରା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଲୋକେ ଥଣ୍ଡାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିଆଁ ଜଳି ନିଜକୁ ଗରମ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁର୍କୀ ଓ ସିରିଆର ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଓ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ଭୂମିକମ୍ପ ଲାଗି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତାରେ ବରଫ ଜମିଯାଇଛି। ଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 21 ତୁର୍କୀର ଦୁଃଖରେ ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ ହେଲା 30 ଦେଶର ପତାକା। ତୁର୍କୀ ଏବଂ ସିରିଆରେ ହୋଇଥିବା ବିନାଶକାରୀ ଭୂକମ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 9500 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଦୁଃଖର ସ୍ଥିତିରେ ନାଟୋର ସମସ୍ତ 30 ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ନିଜ ନିଜର ପତାକାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରେସେଲ୍ସରେ ନାଟୋର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ତୁର୍କୀରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାଟୋ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କୁହାଯାଇଛି, ଆମ ସହଯୋଗୀ ତୁର୍କୀ ସହ ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନାଟୋ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ପତାକା ଆଜି ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ କରାଯାଇଛି। ତୁର୍କୀକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନାଟୋ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଟିମ୍କୁ ପଠାଇଛି। ନାଟୋ ଅନୁସାରେ 20ରୁ ଅଧିକ ନାଟୋ ଦେଶର 1400ରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀ ତୁର୍କୀରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ ଆମେରିକା କୋର୍ଟକୁ ଡାକୁଛି ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ବଡ଼ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଛି। ଜାଲିଆତି କରି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ଆମେରିକାର ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହାପରେ ସାରା ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ଏହାପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଏପରି ରିପୋର୍ଟକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଛି, ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇନି ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି କହିଛି। ଏହାପରେ ଆମେରିକାର ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ କେସ୍ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକା କୋର୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ କହିଛି। ନମ୍ବର 23 ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତିଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୁଲିସ। ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ପିଡିପି ମୁଖ୍ୟ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତିଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୁଲିସ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଚାଲିଥିବା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଫ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୁଲିସ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଚାଲିଥିବା ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନକୁ ବିରୋଧ କରି ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀର ରେଲ ଭବନ ପାଖରେ ମେହବୁବାଙ୍କ ସମେତ ପିଡିପିର ନେତାମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଲିସ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ମେହବୁବାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆସିଥିବା ଭିଡିଓରେ ପୁଲିସ ମେହବୁବାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାନରେ ବସାଇ ନେଇଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁଲିସ ଉଠାଇ ନେଲା ବେଳେ ମେହବୁବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉଜାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭଳି ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଫ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖି ଚୁପ୍ ନ ରହିବାକୁ ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 ଫେବୃଆରୀ 14କୁ କାଉ ହକ୍ ଡେ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ, ହେଲେ ଏଥର ଫେବୃଆରୀ 14କୁ କାଉ ହକ୍ ଡେ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଭାରତ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ବା AWBI ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଗାଈକୁ କୋଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି AWBI। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ପଶୁପାଳନ ଡାଏରୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ନମ୍ବର 25 ବିପଦରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ। ଭାରତରେ 5G ଆରମ୍ଭ ସହ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ୁଛି। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍, ଆପୋ, ଭିଭୋ, ଜାଓମି ଭଳି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏସବୁ ଫୋନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ରେ ଚାଲୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା CRET ଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍, ଆପୋ, ଭିଭୋ, ଜାଓମି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ବିପଦରେ ରହିଛି।
एंड्रॉयड 10, 11, 12, 12L और 13 रे परिचालित फोन प्रति अधिक विपद रही। एसबू एंड्रॉयड सिस्टम रे फ्रेमवर्क सिस्टम कंपोनेंट गूगल प्ले सिस्टम अपडेट आदि रे सुरक्षा अभाव रही, जार फायदा नहीं हैकर्स गुरुत्वपूर्ण तथ्य डिवाइस हासिल करेंगे। हैकर्स कबड़ू बचाइबा पई मोबाइल निर्माता देउथुवा सिस्टम अपडेट को तुरंत डाउनलोड करने आवश्यक बोली कहुଯାଇଛି। नंबर 26 पोलैंड को $10 बिलियन क्षेपणास्त्र देवा अमेरिका। यूक्रेन और रूस युद्ध मध्य अमेरिका पोलैंड को $10 बिलियन हथियार जोगेब। पोलैंड को अमेरिका निजर अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर मिसाइल और अन्य हथियार देव। यह पैकेज रे 18 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, 45 आर्मी टेक्नोलोजी मिसाइल सिस्टम, गाइडेड मल्टीपुल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और अन्य उपकरण सामिल रही। उल्लेखযোग्य जे यूक्रेन उपर रूसर आक्रमण पर पोलैंड निजर सामरिक शक्ति को अधिक मजबूत करने प्रयास करुछि। एही बिक्री रे हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम अर्थात HIMARS मध्य सामिल रही। कीव एही मिसाइल गुड़िक प्रयोग कर रूसर कमांडर पोस्ट गुड़िक नष्ट करिथिला। नंबर 27 WPL 50 लाख बेस प्राइस रे 24 खेलाड़ी। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट चलित वर्ष मार्च 4 रु आरंभ हेबो। बीसीसीआई पक्षरु 409 खेलाड़ी सर्टलिस्ट कर 50 लाख बेस प्राइस रे 24 खेलाड़ी रखी। एथिरे टीम इंडिया अधिनायक हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा भली खेलाड़ी रही। विदेशी खेलाड़ी मध्य एलिसे पेरिस, सोफी एक्लेस्टोन, सोफी डिवाइन और देन्द्र डटिन समेत 13 जन तालिकार रही। सेहीपरि 40 लाख बेस प्राइस रे 30 जन खेलाड़ी रही। 30 और 10 लाख बेस प्राइस रे मध्य अन्य खेलाड़ी मानक रखी। गोटे दलर पर्स रे सर्वाधिक 12 कोटी टंका रहिबो। बीसीसीआई 5टी दल बिक्री 4669.99 कोटी, मीडिया राइट्स 951 कोटी टंका आय कर सारी। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगालोर और दिल्ली टीम महिला प्रीमियर लीग रे मध्य दल किनिछंती। नंबर 28 द ओभाल रे 7 जून रु खेला जिवो WTC फाइनल। वर्ल्ड टेस्ट सीरीज फाइनल केबे और केउठारे खेला जिवो ताहा आईसीसी चूड़ांत करिछि। द ओभाल रे 7 रु 11 जून पर्यंत आयोजित हेबो। आईसीसी बुधवार तारीखर घोषणा करिबो सह रिजर्व डे रखजिबा नै स्पष्ट करिछि। 12 जून रिजर्व डे भाबे रखजिबो। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रो यह द्वितीय सीजन हेबो। प्रथम संस्करण रे केन विलियमसन नेतृत्व रे न्यूजीलैंड साउथहैम्पटन रे भारत को हरई चैंपियन होइथिला। द्वितीय संस्करण फाइनल रेस रे भारत और ऑस्ट्रेलिया आगरे रहिछंती। प्रदर्शन विचार को नहीं जेते दूर संभव यह दुई टीम मध्य फाइनल मुकाबिला हेबो। पॉइंट टेबुल रे ऑस्ट्रेलिया 75.56% प्रथम एवं भारत 58.93% द्वितीय स्थान रे रहिछि। बॉर्डर गावस्कर सीरीज पर किए फाइनल को जीवो ता स्पष्ट हेबो। नंबर 29 सर्वभारतीय सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप उभय विभाग फाइनल रे पंजाब। ताड़बणिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रे चलिथिबा सर्वभारतीय सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप पंजाब उभय विभाग फाइनल रे प्रवेश करिछि। गुरुवार फाइनल मैच आयोजित हेबो। महिला विभाग फाइनल रे पंजाब और महाराष्ट्र टाइटल मुकाबिला रे अवतीर्ण हेबे। सेमी रे महाराष्ट्र 1-0 रे केरल को और पंजाब 4-0 रे छत्तीसगढ़ को हरई फाइनल रे प्रवेश करिसंती। पुरुष विभाग फाइनल मैच पंजाब और आंध्र प्रदेश मध्य खेल। प्रथम सेमिफाइनल रे पंजाब 6-5 रे छत्तीसगढ़ को और आंध्र प्रदेश 2-0 रे मध्य प्रदेश को हरई फाइनल को नीत होइछंती। नंबर 30 बामहती बैट्समैन नर्क सदृश पिच करिछि भारत। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज प्रथम मैच नागपुर रे खेल। भारत यह सीरीज रे विजय हासिल सह वर्ल्ड टेस्ट सीरीज फाइनल रे प्रवेश करने टीम इंडिया उद्यम करिवो। तेबे बुधवार पिच र प्रस्तुति नहीं विवादीय परिस्थिति सृष्टि होइछि। पिच र प्रथम फोटो प्रकाश पर एबे बामहती बैट्समैन नर्क साजिबाकु जाउछि। ऑस्ट्रेलिया मीडिया एने प्रश्न उठाइबा मध्य आरंभ करिछि। पिच र ऑफसाइड अंचल रे जमारू घास रखाई ना, एपरिक स्थान में रोलिंग ना। अपरपक्षे डाहाण हाथी बैट्समैन अंचल में पानी पकाजिब सह भल भाव रोलिंग कर। समीक्षकों मतरे जो अंचल सुखिला रही ताहा अल्प समय खेल पर फाटिजिब। यह स्पिनर बॉल टर्न करिबारे विशेष भाव सहाय हेबो। ऑस्ट्रेलिया टीम रो 8 प्रमुख बैट्समैन मध्य 6 जन बामहाती। अपरपक्षे भारतीय दल में जड़े कि 2 जन बामहाती बैट्समैन अछंती। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।